Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. E Deus os respondeu: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. O joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós encontramos aqui a céu aberto, diante do Teu trono nesta hora, para suplicar a Tua bênção. Houve uma comoção espiritual no Brasil no dia de hoje, quando de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil se reverenciou a Tua santidade neste dia nacional de jejum e oração. E juntamente com o presidente que o Senhor escolheu para este tempo, nós passamos este dia de oração e jejum. E agora o entregamos em Tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, a vida do presidente Bolsonaro nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, a Michele. Santo é teu nome, teu reino nos céus, tua vontade seja. Aqui no monte clamando a Deus, louvando e agradecendo. Glória a Deus. Canta, povo de Deus. Pega tuas vozes. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. O Teu reino é
Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Vous voyez bien? Você vê bem? Un président et une nation Presidente e uma nação qui clament le Seigneur. que clama ao Senhor. Ah, mais pasteur, c'est trop. Ah, mas pastor é muito. Voyons ce qui dit la parole du Seigneur. Vê o que diz a palavra do Senhor. Alléluia. Aleluia. Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia dans le livre de Joël, no livro de Joel, chapitre 2, capítulo 2, versets 12 à 17. versículo 12 ao 17. Dit comme ça la parole du Seigneur. Diz assim a palavra do Senhor. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, et il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait? Peut-être l'Éternel se ravissera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes de libation à l'Éternel, lui qui est votre Dieu? Sonnez du corps dans le mur de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les veillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, que les jeunes mariés abandonnent sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi sa chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent à l'Éternel se tiennent en pleurant entre les portiques et l'autel, qui prient ainsi: Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur ni aux railleries d'autres peuples. Car pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Amen. Voyez bien? Você vê bem? C'est une attitude que le Seigneur demande. É uma atitude que o Senhor pede. Le Seigneur nous demande souvent une attitude. Ele nos pede sempre uma atitude. Là, le Seigneur est en train de E dire: ali o Senhor está dizendo: venez et proclamez un jeûne. venha e proclama um À jejum. chaque fois que le Seigneur Cada vez que o Senhor a envoyé des pestes, enviou peste, a envoyé son jugement, enviou seu julgamento. c'est pas pour faire la méchanceté à Não l'homme. é para fazer mal ao homem, C'est pas pour que l'homme puisse para souffrir. que o homem possa C'est sofrer. pour que l'homme puisse se repentir. É para que ele possa se C'est pour que arrepender. l'homme change. Para que o homem mude. Il y a ceux qui ne vont pas changer. Esses que não vão mudar. Le jugement sera sur O eux. julgamento vai estar Et la sobre Bible dit, ele. E a Bíblia le diz: salaire du péché est la o mort. salário do pecado é a Le morte. jugement de l'âme de O l'homme, julgamento da alma do homem c'est à cause de son é péché. por causa do seu Le pecado. salaire du péché est la O mort. salário do pecado é Mais a le morte. don gratuit de Dieu Mas o dom gratuito de Deus est la vie é éternelle. a vida Ce eterna. pays est attaqué par une Esse peste. país foi atacado por uma peste Ce pays passe par un e jugement. passa por julgamento. Nous avons bien lu dans la parole Lemos bem na palavra. que si le peuple Se o povo proclame un jeûne, proclama les jejum, choses vont changer. as coisas mudarão. Le président du Brésil, O presidente do Brasil, vous avez vu, vocês viram, il a reconnu cette ele parole. reconheceu essa palavra. Il s'est fléchi devant la parole du Se Seigneur. derramou diante da palavra do La Senhor. Bible dit, A Bíblia diz: mon peuple périt o meu povo parce perece qu'il n'examine pas porque les não Écritures.
examine as Escrituras, Si la Bible dit se a Bíblia diz que si le peuple se jeûne, o povo la jejuar, Bible parle d'un peuple. a Bíblia fala de povo, C'est le peuple de Ninive. povo de Nínive, C'était un peuple qui était loin du povo Seigneur. que estava longe do C'est Senhor, un peuple qui vivait dans le que péché. vivia no Quand pecado. le prophète a annoncé Quando o profeta que la anunciou détruction de cette ville allait que a arriver, destruição dessa la cidade, Bible dit qu'il est parti même à l'extrême. a Bíblia diz que ele foi até o extremo. Vous voyez les gens dans la rue, Você vê as pessoas na rua, vous dites mais ils sont à genoux dans la você diz que rue. estão de joelho na C'est rua. extrême. É extremo. Mais quand tu es dans Mas quando l'angoisse, você está na quand tu angústia, clames au Seigneur, clama ao Senhor. quand tu te déchires devant le Você se Seigneur, rasga diante quand tu te dele. prosternes Se devant le prosterna Seigneur, diante do tu ne Senhor. regardes pas où tu es. Você não olha onde você vai. Alléluia, tu ne regardes pas où tu es. Aonde você está. Tu fais comme tu le peux. Você faz como você Parce que quiser. tu es en adoration, en humiliation. Você está em adoração e humilhação. Alléluia. Donc le peuple de Ninive, Então o povo de c'était un Nínive peuple païen. era povo Mais quand pagão. ils ont vu, le roi a vu la main de Dieu. Quando o rei viu a mão de Deus, C'est pas une église qui a não era uma proclamé. igreja, C'était pas un peuple não era povo qui servait le que Seigneur, servia ao Senhor, mais le roi de cette ville, mas o rei dessa qui cidade, était un païen, que era pagão, a déclaré, declarou: tout le monde va jeûner, todo mundo vai même les jejuar, enfants. até as Et il a crianças. déclaré que même les animaux E ele declarou que até os devaient avoir la animais bouche attachée deviam ter a boca pour fechada qu'ils puissent jeûner. para que eles possam Et jejuar. la Bible dit E a Bíblia diz que ça touchait le corps de que Dieu, tocou o coração de que Deus, Dieu a changé que Deus mudou la situation, a a situação e décidé decidiu d'abandonner de le abandonar châtiment o castigo qui allait venir que ia vir sur le peuple de sobre o Ninive. povo de Nínive. La Bible dit E a Bíblia que diz elle nous donne tout le chemin, que ele dá todo o que caminho. la Bible est le chemin, A Bíblia é o caminho, la lumière a pour luz notre vie para nossa spirituelle. vida Elle espiritual. est la parole de E ela é Dieu. a palavra de Elle est Deus. Jésus Ela é lui-même. Jesus ele mesmo. Donc, Então, nous allons voir vamos ver maintenant agora quels sont quais são les 4 quatro points pontos pour qu'on puisse, para que possamos alléluia, atteindre la guérison a cura de ce pays. desse país. Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia. dans 2 Chroniques Segunda Crônica 7, 7, verset 13. versículo 13. Regardez ça. Vê bem. Alléluia. Aleluia. D'abord, Primeiro, le Seigneur dit, o Senhor diz: lorsque je fermerai le ciel quando eu fecharei o céu, et qu'il n'y aura pas de pluie, não terá mais chuva, lorsque j'ordonnerai que ordenarei aux os sauterelles gafanhotos de ravager le pays, de ravajar o país. ou que j'enverrai Eu enviarei la peste, a peste. je répète encore une fois, Repito mais uma ou vez. que j'enverrai Eu enviarei la peste a peste contre mon peuple. contra o meu povo. Voyez bien, Você vê bem? c'est Dieu qui est en train de parler. Deus está falando Lorsqu'il va envoyer la peste, que quando ele vier a peste, lorsqu'il va envoyer les sauterelles, os gafanhotos. lorsque la Bible dit A Bíblia diz que toutes ces malédictions que todas essas viennent maldições sur le pays, venham contra o país. la Bible dit A Bíblia que diz Dieu a présenté une porte de que Deus secours. apresentou uma porta de Dieu saída. a montré une porte E de mostrou secours. uma porta de Et saída. quelle est la porte de secours, E qual é a pasteur? porta de saída, pastor? Nous allons voir. Vamos ver. Alléluia. Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. Alléluia. Aleluia. Regarde qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu Olha o que diz a palavra de dans Deus. 2 Chroniques. Segunda Crônica. 2 Chroniques Segunda Crônica. 7, 7, 14. 14. Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia. 2 Chroniques Segunda Crônica. 7, 7, 14. 14. Dis comme ça la parole du Seigneur. Diz assim a palavra do Senhor. Si alors mon peuple qui s'appelle de mon nom Se o meu povo me chamar pelo meu nome, s'humilie, un, s'humilhar, prie, deux, orar, 2, alléluia, et recherche ma grâce, 3. e procura minha graça, 3. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, E sair dos seus maus caminhos, moi, eu je l'écouterai du ciel. escutarei do Alléluia. céu Je lui pardonnerai ses e péchés perdoarei os seus et pecados je guérirai
eu curarei, je guérirai eu curarei son o pays. seu país. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o C'est nome le do Seigneur qui a dit. É o Senhor que disse. Il a dit, E ele disse, même si je envoie, até se eu chapitre enviar, 13, capítulo 13, regardez bien, vê bem, alléluia, aleluia, lorsque je fermerai le ciel fecharei o et céu, qu'il n'y aura pas de pluie, que não trará mais chuva, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles os gafanhotos, de ravager le pays, ravajar o país, ou que j'enverrai la peste ou enviarei a peste contre mon peuple, contra o meu povo, alléluia. Alléluia. La réponse, elle vient. a resposta La vem. solution, A solução l'antidote pour le coronavirus, é au o remède, remédio contra o coronavírus, qui est en train de ravager ce pays, que está ravajando esse país, c'est faire fazendo comme la nation du Brésil a como a fait. nação do Brasil fez. La Bible dit comme A ça, Bíblia diz assim, si alors se então, mon peuple qui appelle de mon nom meu povo se chama pelo meu nome, s'humilie, se humilhar, prie, orar, recherche ma grâce, procura a minha graça, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, sai dos seus maus caminhos, moi, eu je l'écouterai escutarei do du céu ciel et je lui e pardonnerai ses perdoarei péchés os seus et je pecados guérirai e eu curarei son o seu país. pays. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Une Senhor. action Uma ação génère une réaction. que gera uma reação. Si le peuple, Se o meu povo, c'est qui est le peuple? quem é o povo? Le peuple commence par ta O maison. povo começa pela sua casa, Le peuple commence par ta vie. pela sua vida. Si tu veux pas Se você não que quiser la peste, que a peste, que la malédiction de que a Dieu, doença de Deus, que la a malédiction maldição de Deus vienne sur ton foyer, venha sobre a sua casa, vienne sur ta vie, sobre a sua vida. tu dois prendre une attitude. Você tem que pegar uma Tu atitude, dois te convertir. se converter, Tu dois changer d'attitude. mudar de atitude Tu dois venir au Seigneur. e vir ao Vous Senhor. savez qu'est-ce que ça veut dire le mot convertir? Você sabe o que quer dizer a palavra se converter? Convertir, ça veut dire Converter quer dizer change d'attitude. mudar de atitude. Et quelle est l'attitude que je dois prendre, pasteur? E qual é a atitude que eu devo pegar, Le Seigneur t'a pastor? parlé déjà. O Senhor te falou já. Alléluia. Aleluia. L'attitude que tu dois prendre, A atitude que você deve c'est pegar. écrit dans la parole. Que está escrito na palavra. S'humilie, Se humilhar prie et Ora. recherche ma e grâce. procura minha graça. Alléluia. Aleluia. Quelle est la grâce? Qual é a graça? La Bible dit, A Bíblia diz: par la grâce vous êtes sauvés. pela graça vocês são salvos. Et ça, ce n'est pas un don que vous avez. E isso não é um dom que vocês C'est têm. pas quelque chose que vous avez. Não é algo que vocês C'est un têm. don qui vient de Dieu. É um dom que vem de Deus. Par la grâce, vous êtes sauvés. Pela graça vocês são salvos. Jésus, Jesus, il est venu ele veio pour vaincre sur la croix de para Calvaire. vencer na cruz do Calvário. Il a vaincu. E ele venceu. Et comme cela, E como il isso nous a retiré nos tirou du poids de la loi. do peso da lei. Quel est le poids de la loi, Qual é o pasteur? peso da lei, pastor? Le salaire du péché est la O mort. salário do pecado La é a Bible dit morte. tout homme qui pêche A Bíblia diz que todo homem que doit peca mourir. deve morrer. Jésus est mort Jesus morreu dans la croix du na Calvaire cruz do à Calvário cause de moi, por causa de à mim cause de e toi. por causa de você. Et il a amené sur lui E ele trouxe sobre ele tous les châtiments todo o castigo qui nous amènent la paix que aujourd'hui. nos traz a paz hoje. Et la Bible dit, E a Bíblia diz le châtiment qui nous amène la paix, o castigo que nos traz a paz était sur lui. estava sobre Et ele par ses e blessures, pelas suas il nous a guéris. ele nos curou. Alléluia. Aleluia. Donc Jésus a déjà payé le Então prix. Jesus já pagou o Et il preço nous présente la e grâce. ele nos traz a graça. Il nous donne la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Ele nos dá a graça que é um dom gratuito de Deus. Par la grâce, vous êtes. Pela graça vocês são Comment salvos. je fais, pasteur? Como eu faço? Il pastor? suffit que je me réponde. Eu tenho que somente me arrepender dos meus pecados. Je me mets à genoux Me coloco de joelho. et je demande pardon au E eu Seigneur. peço perdão. Et je donne ma E vie eu dou a minha vida en l'acceptant aceitando comme le seul como o et único unique e suficiente sauveur. Il n'y a suficiente pas salvador. un autre Não chemin. tem outro caminho. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous continue à nous dire? E o que a Bíblia continua a nos Qu'est-ce qui va dizer? arriver, pasteur? O que vai acontecer? Simplement,
Simplesmente. Alléluia. Aleluia. Quand un peuple Quando o se povo repentit, se arrepender, quand un peuple s'humilie se humilhar, et quand un peuple recherche la grâce de Dieu, procura a graça de Deus, regarde les 4 réponses de Dieu. olha as 4 respostas de Deus. Alléluia. Aleluia. Moi, je l'écoute du ciel. 1. Escutarei do céu. Alléluia. Quand le peuple se met à genoux, Quando o povo se coloca le de jour que joelhos, la France o dia que a França va arrêter avec son orgueil, vai parar com seu orgulho, va arrêter avec cette prétention d'être le pays le plus fort, com essa prestação de ser o país mais forte, quand cette prestance, cet orgueil, esse orgulho, et qui s'humilie devant e que se l'Éternel, humilhar diante do la Senhor. Bible dit, A Bíblia diz: moi je l'écouterai du ciel. 1. escutarei do céu. Primeiro, Je lui pardonnerai ses péchés. perdoarei os seus Alléluia. pecados. 2. 2. Et je guérirai son pays. E eu curarei o seu país. 3. 3. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. É o Senhor que diz: 1. Alléluia. Je l'écouterai du ciel. escutarei do céu. 2. 2. Je lui pardonnerai ses péchés. Perdoarei os seus pecados. Le péché de cette humanité doit être O pardonné. pecado dessa humanidade tem que ser Et je perdoado. guérirai son pays. No seu país. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o Le nome do Seigneur O Senhor veut te guérir, quer te curar. veut guérir ce pays, Curar esse país. cette nation, Essa nação chrétien de ce pays. evangélica. Faisons la même chose. Façamos a mesma coisa. Chrétien de ce pays, Crente desse país. faisons la même chose. Façamos a mesma coisa. Mettons-nous à Se genoux, colocamos de joelhos. prosternons-nous Se devant prosternamos l'Éternel, diante do Senhor. humilions-nous. Humilhamos. Ah, arrête de dire, Para de dizer: ah c'est trop, ah, é muito. ah c'est trop ce qu'ils font. É muito o que eles estão Regarde le fazendo. peuple de Ninive, Olha o povo de mim. même les animaux ils ont taché la Até bouche. os animais Si toi tu étais là-bas, tu allais dire aussi que c'est trop. Se você estava lá, você ia dizer: é muito. Pourquoi Por quê? tu ne veux pas descendre Você não quer descer de ton trône, do teu trono. de ton trône royal, O l'Europe? trono real é a La Europa. Bible dit, A Bíblia si diz: ce peuple se esse s'humilie, povo se humilhar. alléluia, s'humilier c'est quoi? Quer dizer o que? Se C'est humilhar. descendre, É descer. c'est descendre jusqu'en bas. Descer até lá abaixo. Alléluia, Alléluia. c'est s'humilier devant Se l'Éternel. humilhar diante do Senhor. Alléluia. Alors glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Si Senhor. alors mon Si, peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, Se o meu povo chamado pelo meu nome se humilhar, prie orar et recherche ma e grâce, procura minha graça si se détourne de ce mauvais e voie, sair dos seus maus caminhos. alléluia, il y a une attitude à prendre Uma atitude a pegar. pour que ce pays, Para que esse país, pour que le monde, o mundo, pour que ton foyer para que a sua casa soit guéri seja curado du Covid-19. do Covid-19. Alléluia. Aleluia. La guérison A cura pour les pays d'Amérique du Sud dos países da América do commence à Sul venir. começa a chegar. La guérison pour l'Europe, A cura para a Europa elle commencera à venir começará a vir quand toi tu vas prendre une quando attitude. você pegar uma atitude. Après cette pandémie, Depois dessa pandemia, le monde va voir o mundo verá qu'il y a une solution. que tem uma solução Elle n'est pas dans la main des e não médecins, está na mão dos elle n'est médicos, pas dans les não vaccins, está nos vacinas, elle est dans l'humiliation, está na humilhação, dans le jeûne, no jejum, dans la prière, na dans oração la e repentance no arrependimento. de ces actes E mauvais. esse exato momento. Alléluia. Aleluia. Et les résultats, E o resultado il est là encore. está aqui. Le 4 4. résultats de bien que le Seigneur va donner à son peuple. O 4 resultado de bem que o Senhor vai dar ao seu povo. C'est en 2 Chroniques 7, 15. Segunda Crônica 7:15. Désormais, Agora, j'écouterai attentivement escutarei et atentamente. je considérerai Eu considerarei favorable favorável la prière a oração faite feita en ce lieu. nesse lugar. Amen. Amém. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome Vous do avez Senhor. compris Vocês et vous compreenderam. avez vu. E vocês viram. Voici le remède de cette Está aqui nation. o remédio. Voici la guérison de ce A pays. cura. Ça dépend de chacun de nous. Desse país depende somente de Chacun cada de de nous vós. Cada de forme vós ce pays. orando esse país. Forme ce pays. Forma esse país. Si je commence dans ton E foyer, se você começar na sua si tu commences casa, avec ta vie com a déjà, sua vida já,
En te réconciliant avec le Se Seigneur. reconciliando com o Senhor. En changeant d'attitude. Mudando de atitude. Peut-être que ce virus tape à ta porte. Pode ser que esse vírus baixe a sua porta. Peut-être que c'est ta dernière chance. E seja a tua última chance. L'ennemi veut te tromper. O inimigo quer te enganar. Il veut boucher tes E oreilles. ele quer tampar tudo. Mais le Seigneur a une parole pour toi. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Réponds-toi. Se arrepende. Mets-toi à Chega de Jésus. crente. Esse aqui diz que é muito bom para ensinar Demande os pardon, filhos. Seigneur. Pede perdão, Senhor. Humilie-toi. Se humilhar. Ah, mais je n'ai pas besoin de me mettre à genoux. Oui, Mas não precisa se colocar de joelhos. Sim. la Bible dit humilie-toi. A Bíblia diz se La humilhar. prosternation, c'est un acte Se d'humiliation. prosternar é ato de humilhação. Et réponds-toi. E se arrepender. Accepte le Seigneur comme ton sauveur. Aceita Jesus como seu Il est ton salvador. seul sauveur. Ele é teu único. Toi qui es à l'hôpital, Você está no hospital. réponds-toi. Se arrepende. Humilie-toi. Se humilha. Cherche la grâce. Procura a graça de Deus. Je vais prier pour toi. Eu vou orar por você. Et tu vas, à partir de maintenant, E a partir de hoje, je vais t'aider dans Hoje cette você não muda a minha vida. Vou botar um filme pra gente aqui. você vai reter seu caminho. Botar um filme Tu aí. vas demander pardon à lui. Bom E pra pedir gente. perdão a Ele. Et tu vas demander qu'il soit le maître de ta vie. Para que Ele seja o mestre da sua vida. Et tu vas supplier E você vai Não, supplicar não, qu'il bota commence à você. guérir ce pays. para que Ele venha curar esse país. À travers de toi, Através de você, ta famille, sua família, ton quartier, Já bota o ponto lá. ta ville, tua cidade, ton pays, teu país. Não, é cette tudo assim nation, diferente, é um filme diferente. l'Europe, É sobre va educação. se prosterner Vai se devant prostrar. le Tout-Puissant, le Põe Seigneur. lá. Todo-Poderoso. Ferme tes yeux. Mas põe lá no Senhor final, Jesus. E diz assim, Senhor Hã? Jesus, Je reconnais que je suis un pécheur, reconheço que eu sou um pecador que je me suis éloigné de toi. e que me afastei de ti. Maintenant, la maladie est arrivée. Agora a doença chegou Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, e não sei o que vai acontecer, mais je sais d'une chose. mas sei somente de uma Je coisa. viens de comprendre Acabei de compreender qu'il y a un antidote que tem remédio que tu avais déjà révélé dans ta que parole, tu já tinha revelado na tua palavra. que tu avais déjà Esse dit é um dans ta cinema. E dito na tua palavra. Donc, Fala, esse é um Então, cinema. Pai eterno, je veux cet antidote. eu quero esse remédio. Je veux la guérison de ma Eu vie. quero a cura da minha vida, Je veux la guérison de ma maison. da minha casa Je veux la guérison de mon pays e do meu país et de ma nation. e da minha nação. Je te demande E pardon. eu te peço perdão. Je m'humilie devant toi. Eu humilho diante de ti. J'ai péché contre toi. Põe pra carregar meu celular que tava J'ai no retourné filme. mon visage de toi. Voltei meu rosto hoje Je marchais par des chemins e andei em caminho qui n'étaient pas le bon que chemin. não eram os bons. J'ai laissé de te croire. Deixei de acreditar em ti J'ai laissé de me mettre à genoux e devant de me toi. colocar de joelho diante de Mais ti. je reconnais aujourd'hui E hoje que reconheço toute la puissance du monde, todo o poder do mundo, que toute la puissance technologique, poder tecnológico que toute la puissance de ce pays desse país ne peut rien não pode nada devant le Seigneur des armées. diante do Senhor dos Exércitos. Je m'humilie devant toi E eu me humilho et je diante demande pardon pour mon pays. e peço perdão pelo meu país. Je demande pardon pour moi aussi. Por mim também, Je demande pardon pour ma famille. pra minha família, Je demande pardon pour mon quartier. pro meu bairro, Je demande pardon pour ma nation. pra minha nação. Je demande pardon au nom du président et de tous les membres de ce pays. Em nome de todo o Ó, presidente, cadê o controle? Nous sommes éloignés de Pega o controle pra mim, pega os controles. nous sommes partis de ta face. saindo da tua face. Mais maintenant, nous revenons à toi. E agora voltamos. Parce que nous savons maintenant Porque sabemos qu'il y a un seul remède Não, eu quero sanduíche. pour ce pays. desse país C'est l'humiliation. é a humilhação. Nous sommes rien, Sim, Seigneur. assim, Nous déclarons devant les hommes, nous déclarons devant tout le monde Não é baguete? que nous sommes baguete, rien. como você compra. Nous sommes poussière. Nous sommes que des poussières. Poeira. Nous n'avons rien. Nós temos nada. Nous avons, Seigneur, pas la puissance de nous guérir en nous-mêmes. O poder de curar a si mesmo. Même avec toute cette technologie, Até com toda essa tecnologia, même avec toute cette richesse de essa l'Europe, riqueza da Europa, la mort est venue. a morte veio. Et elle est en train d'amener beaucoup de nos amis. Está trazendo muito dos nossos Et amigos, c'est en train d'amener beaucoup de notre peuple. do nosso povo. Mais nous sommes ici la France. Nous sommes ici la Como France. aqui a França, Nous sommes ici le pays. o povo, o país, Nous sommes ici, Seigneur, la nation. a nação. Qui sommes devant toi. Estamos diante de ti. Pardonne. E lembre o tua Perdoa os bolacha. pecados. Maintenant, Seigneur, Agora, Senhor. je reviens à Eu toi. volto a ti, ó. Alléluia. Et je recharge ta grâce Procura a tua graça. à travers de la prière. Através da oração. C'est la deuxième chose que tu as dit. Segunda coisa que tu É diz. ele mesmo. Il prie et cherche ma face Ora e procura a minha face. et ma É, grâce. mas tu deixou o Nous cartão aí, cherchons ta tem que ficar de grâce. olho nele. Procuramos a tua graça. Senhor. Senhor, Nous te demandons pardon te pedimos perdão et nous t'acceptons e te aceitamos comme notre seul como nosso único et suffisant e suficiente Sauveur. Salvador. Nous rejetons toute l'idolâtrie. E rejeitamos toda idolatria, Nous rejetons toute, Seigneur, croyance démoniaque. toda crença demônica.
Nous rejetons, Seigneur, tout athéisme. e todo ateísmo. Nous rejetons tout ce qui ne vient pas de toi. Rejeitamos tudo que não vem de ti. Nous prions E oramos. et nous cherchons ta grâce. Procuramos a tua graça. Nous te demandons, Seigneur, E te pedimos, Senhor, à genoux, de joelho, guéris ce pays. cura esse país. Guéris ce pays. Cura esse país. Guéris cette nation. Cura essa nação. Réponds-toi, Se Seigneur. humilha. Réponds-toi, Seigneur. Te arrepends. Te arrepende, Senhor. Du mal, Seigneur, Do mal qui vient sur ce que pays. vem sobre esse Retire-le de nous, Seigneur. país. Tira de nós. Réponds-toi, Seigneur, Se arrepende de, Seigneur Dieu, du jugement do julgamento de cette nation. dessa nação. Nous clamons à toi, Seigneur. Clamamos a ti. Nous soumettons à toi, E Seigneur. humilhamos a ti. Nous allons promettre à toi, Seigneur, Vamos prometer, Senhor, qu'à partir de maintenant, que a partir de hoje nous allons nous détourner vamos sair, Senhor, du mauvais chemin. do mau caminho, Alléluia, de mauvaises voies. da mau voz. Nous retournons vers toi. Voltamos a ti, Senhor, Nous humilions vers toi. se humilhando. Alléluia. Aleluia. Écoute, Seigneur, Escuta, Senhor, notre prière. nossa oração. Écoute du ciel. Escute do céu. Pardonne nos péchés, Seigneur. Perdoa nossos pecados. Pardonne nos péchés. Nossos pecados. Guéris ce pays. Cura esse Seigneur. país. C'est l'antidote que tu as mis, Seigneur. É a cura que tu colocou, Donc, Senhor. Seigneur Dieu, Então, c'est le remède que tu é as o mis. remédio que tu colocou. Donc, Seigneur, Então, fais-le, Seigneur. coloca. Fais-le, Faça, oh Senhor. Seigneur. Oh Seigneur, Oh, Senhor, je t'accepte eu te aceito comme mon seul como meu único et suffisant sauveur. e suficiente Salvador. Viens, Venha, change ma vie. muda a minha vida. Apprends-moi à te connaître. Me ensina a te conhecer. Pardonne mes péchés Perdoa os meus pecados. et relève-moi de cette E me situation. levanta dessa situação. Qu'à partir de maintenant, Que a partir de je hoje commence à chercher ta eu présence. comece a procurar a tua face. Et comme dit Seigneur, E como diz, Senhor, ta parole, tua palavra, désormais, désormais, tu vas écouter tu vai escutar attentivement attentivamente et tu vas considérer favorable e tu vai considerar favorável nos prières. nossas orações. Nous le croyons, E Seigneur, acreditamos que notre que prière as nossas orações sera favorable devant vai toi. ser, Senhor. Pardonne-nous. Seigneur. Perdoa-nos. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, nous allons marcher, Seigneur, vamos andar tous les jours todos os et dias chercher ta face. e procurar a tua face. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. Le Seigneur O Senhor puisse vous bénir. possa vos abençoar. Changer votre situation. Mudar a tua situação. Vous avez, Você sabe, vocês têm dans notre Facebook no nosso Facebook des contacts. contato. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Você tem número de celular. Mon téléphone personnel, O meu celular pessoal. c'est 0033. 003 C'est le code de la France. é o código da França. 0783 Ô, 0794 83 84 3 3 0783 0783 11 11 43 43 57. 55. Appelez-moi. Ligue pra mim. Je veux prendre soin de vous. Eu quero cuidar de você. Envoie-moi un message par WhatsApp. Me envie uma mensagem pelo WhatsApp. Dis que tu as accepté Jésus. Diz que você aceitou Jesus. Aujourd'hui, dans le jour de cette prière. Hoje, no dia dessa oração. Et que tu veux être nourri à la parole. E que você quer se alimentar de perds palavra. Aprender para Ne Deus. perds pas le temps. Não perca tempo. Jésus est en train de revenir. Deus está voltando. Sors de sous cette malédiction. Debaixo dessa doença. Amen. Aleluia. Remercions au Seigneur Agradecemos ao par Senhor la vie de la sœur aimée. pela vida da irmã, Francine Santos, ma sœur. minha irmã, Anderson de Oliveira, Silene Nunes, Lucimar dos Santos, c'est ma mère aussi. Lucia dos Santos, c'est ma belle-sœur. minha cunhada, Mireille Coqueux et son épouse. Geise Queiroz, Soraya Osmar, M. Santos, Fernando Everton, c'est le missionnaire de Nîmes. missionário de Nîmes. Val Cassiane, c'est de Maná, que Dieu te Do bénisse. Maná, que Deus possa te abençoar. Adélie Bordeaux qui est avec nous. Adedei Bordeaux, te Leonardo Coqueux, Rodilson Silva, Ayla Menezes, Stephanie, Eliane Assis, Matheus Gama, Alexandra José, glorifié soit le nom de l'Éternel, Priscila Marciel Farias, Thaís Farias, Pasteur Rachid d'Agadir, que Dieu te bénisse, Agadir, que Deus te abençoe. Vania Lima de Montpellier, Michelo Seid, qui demande la prière pour sa Que famille, pede oração para a sua família. et Guanaël,
Guanaël, la sœur Guanaël, A irmã Guanael. glorifié soit le nom de son épouse. Que Deus te abençoe. Dieu vous bénisse. Que Deus vous abençoe. Nous allons prier pour vous tous. Vamos orar para vocês. Et à partir d'aujourd'hui, E a partir de hoje, mettons en pratique. colocamos em prática. Plus vous enseignez la parole Mais de você Dieu, ensinar a palavra de Deus. plus vous enseignez à ce peuple. Mais ensina esse povo. Ce que je vous ai enseigné O que eu aujourd'hui, vos ensinei. plus le peuple Mais o povo. va se prosterner. Prostrar. Et l'antidote, le médicament pour la guérison de ce pays, Para a cura desse país. c'est ce que j'ai venu. É o que eu venho dizer. Que Dieu vous bénisse. Que Deus O abençoe. policial que vai começar a trabalhar aí. Merci Seigneur Obrigado, pour Senhor, cette réunion. por essa Je reunião. bénis à tous ceux, Seigneur, Abençoa qui todos nous ont accompagnés que nos et qui acompanharam ont partagé avec leur e amour. compartilharam com seus amigos. Bénis-leur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sont convertis, Eles Seigneur, se converteram. donne-lui la force de continuer de Dá a marcher. força. O jeito aí pra Feliciano melhor dizer, um lugar pra Amen. ficar o filho Que dele. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit de Dieu soient avec vous tous d'aujourd'hui et pour toujours. Et le peuple de Dieu dit Tem todas as línguas.